Good afternoon po sa gas. Thank you, Sir Galvez. Maraming salamat. Thank you po. Makarami ka ngayon. Sana nga, makarami. Bigat na. Basta sa pag-sell stock lang yun. Magaling ka sa sell stock. Mga kasama ko yata, hindi tayo matagal dito, no? Nag-uwian. Hindi, may estudyante dito na hanggang hapon talaga siya. Sipag. Kaya, Si ano yun? Yung nakasalamin ba? kulot ako. Ayan. Di siya maboka. UN post. Good afternoon, ma'am. Sa gas. Po. Good afternoon po. Sa gas. 50 po. Duration lang, ma'am. Central po. Good afternoon, ma'am. Sa gas. Duration lang, ma'am. Maraming salamat, ma'am. God bless, ma'am. Thank you, ma'am. Isang EDSA po. Good afternoon po. Sa gas. Duration lang, sir. Good afternoon, sir. Sa gas. 50 lang. Duration lang, sir. Doroteo Josep po. Dalawa pong estudyante. Good afternoon, sir. Sa gas. Ay, doon na lang. Duration lang, sir.